Karong adlaw maghumba ta og tiil sa baboy nga gitadtad na nato ni og gagmay ang mao nga tiil. Bag-o pa ni siya nga ihaw, mao nga lami gyud kaayo ni humbaon. Unya mao ni ang atoang mga ingredients. Simple ra kaayo: sibuyas, ahos, suka nga vinegar, dayon silver swan nga soy sauce. Di gyud mawala ang black beans, salted, og mao na siyang atong ingredients. Ug ang pinaka-importante ang Sprite nga maoy atong isabaw sa humba. Binisaya kini nga humba. Unya, unahon nato og pakupos ning atoang tiil sa baboy. Pakupsan usana nato aron mogawas ang iyahang mantika. So mao na siya, gawas na ang iyahang mantika. Ato usa ni siyang haunon. Balhin nato ni sa lain nga container kay atong isunod dinha ang paggisa sa sibuyas ug sa ahos. So ining punto dili ako'y nagluto, apan ang akong bana mo'y nagluto para nako. Ligo ra ko aning tig-video. So karon mo na wa na namo hugasan ng kalaha, gidiretso na namo og gisa ang sibuyas ug ahos para lami kaayo ang atoang timpla. Dayon ginunod na dayon tong kinakupsan nga tiil sa baboy. Siya, so kayon po na nato aron dili masunog ang atoang giluto. Importante gyud kayo ang pagsigi ug ukay nato sa atong humba aron dili ni masunog ang iyang unod, ang dili usab mamilit sa kalaha. So munang magsigi ra gyud ta ani og ukay sa atoang tiil sa baboy. Kay nalimot man ko og video sa pagbutang sa tuyo ug sa suka, mao nga mo ni siya ang dagway karon sa atong humba. Muna na siya butang tuyo ug suka. Unya gibutangan na po natong Sprite nga maoy ato ang sabaw. So bali, 3 ka Sprite ang atong gibutang nga sabaw sa mao nga humba. So dili na nato na siya butangan og tubig. Mas nindot man gud ang Sprite para nindot pod ang iyahang timplada. Gibutangan po namo siya og isa ka buok nga North. Samtang gabukal-bukal na siya diha, gibutangan na pod namo na siya og salted black beans para mas lami pa gyud ang iyahang timpla samtang nagluto ta. Sumuo na ni siya karon ang itsura sa ato ang humba. Humana na siya og timpla. Unya nagpahumok na lang ta ani og nagpa-uga sa iyahang sabaw. Luto na? Sarap. Kay naluto naman ang atoang humba nga tiil sa baboy, ato na kining haunon kay ready na gid ni siya nga isud-an. So nana gid tay sud-an ani. Pagkalamian naman lang jud sa ato ang sud-an ani mga madi. Suwayi sad ninyo og luto sa inyohang balay. Basin di ay og masakto sad ninyo pagluto kay kaning amo ang pagluto ani. Moryo-moryo ra gyud intawon ni. Unja bana-bana ra ang pagtimpla.